Jab, jab. Jab, sit. Jab, sit. Jab. Forward, 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 forward. Jab, jab, sit. Jab, sit. Jab hook. Sit hook. Jab, sit. Jab, sit. Hook upper. Jab. Jab. 1, 2, 3. 1, 2. Footwork, footwork, footwork. Huwag kang huminto, huwag kang huminto. Jab, sit. Jab, sit. Atras. 1 step. Jab, sit. Jab, sit. I-ano mo, pag ganun, ipasok mo yung paa mo para, ipasok mo, ipasok mo. Ipasok mo, ipasok mo, ipasok mo para hindi ka lalapit yung ulo mo. Tapos drop ka agad. Okay, jab, sit. Jab. Yan. Sit, hook upper. Sit, upper. Sit, upper. Hirap ka, hirap. Sit, hook upper. 1, 2. Apat. 1, 2. Sit. Jab, sit. Jab. Galaw, 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 galaw. Jab. Upper, hook upper. Upper, hook upper. Body. Body. Hook upper, hook. Jab, sit. Hirap na hirap. Rock. Jab. Galaw. Apat. Apat. Hindi, mali yung ginagawa mo na ano, parang April Buirihilyo na ka nangyayari na sa baba eh. Ipantay mo lang yung pagtapon mo. Ulit, apat. Itaas mo to para hindi masagot yun. Yan. Apat. Yun. Sige, sige. Galaw, 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 galaw. Putwort lang, putwort lang, putwort, putwort. Putwort. Kailangan mo tagtag sa katawan. Jab. Sitoksi. Sitoksi. Kung ibaba itong ano, pagka-strip lawang mo, ibaba ang kaliwa mo. Taas mo lang. Okay. Strip, go, strip. Ulit. Okay, galaw. Pag jab mo, huwag mong dadalhin dito yung kamay mo. Dito lang sa taas. Ganun mo lang. Hindi yung pag ganun mo, saka mo siya iangat. Mali yun. So, ginagaba mo, huwag mong ibaba yung kaliwa. Strip. Okay, galaw. Jab, strip. Jab, strip. Diretso mo na. Jab, strip. Yan, isusi mo na, susi mo. Yan, apat. 1, 2. Huwag mong ibaba, binababa mo kasi. Jab, sit. Galaw, 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 galaw. Jab. Huwag ibaba ha, apat. 1, 2. Drop. Drop. Jab, sit. Drop. Drop. Jab, sit, hook. Okay, drop. Drop. Jab. Forward. Time out. Go. So, nangyari ko talaga namin. Tatlong round lang yung natapos mo. Hirap na hirap. Ano nangyari? Oh, pulsa lang. Pumayat ka pa naman sana. Akala ko kasi sabi niya, nagpapalakas ka daw para pagbalik mo daw dito. Malakas ka na yun pala, malakas mo pa. So, ayun mga Katim Agrabe yung second year college natin ng Superior. So, anong sabi mo? So, ayun kasi coach. Parang nasa labang ka. Ano nasa labang? Sige, yun muna.